चेन चोरी के हाथ से बची एक महिला। घटना बिलोनिया नगर परिषद के सत्संग कॉर्नर में हुई। पता चला है कि तापसी सेन चौधरी और अपर्णा सेन चौधरी के घर सत्संग कॉर्नर में है। तापसी और अपर्णा रिश्ते में बहनें हैं। वे घर का कुछ सामान खरीद कर बाजार से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे घर के पास पहुँचे, एक अज्ञात युवक पल्सर बाइक लेकर आया और तापसी सेन चौधरी के गले से सोने का चेन छीनने की कोशिश की। तापसी सेन चौधरी ने अपनी गर्दन कसकर पकड़ी रखी थी। किसी तरह आगे की ओर झुकते समय वे गिर गए। उसकी बहन अपर्णा सेन चौधरी जो उसके साथ थी, उसके चिल्लाने के साथ बाइक सवार चोर भाग गया। तापसी सेन चौधरी के सड़क पर गिरने से उनकी गर्दन, हाथ और घुटने घायल हो गए। घटना से इलाके में भारी अशांति है। নিজের হাত পরিষ্কার করে হাত ধরে আমি শুয়ে গেছি আর হ্যাঁ জল হ্যাঁ ব্যালেন্স কমে গেছে পিছনে তো খালার জল সিটকেট উঠে স্পিড দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা কি দুজন আছিলেন? আরেকজন কে ছিল? আপনার বোন। কোন জায়গাতে ঘটনা? ওই তো আপনি নিতে তো পারছেন? হ্যাঁ, হাত তো নিতে পারছেন। বাইকে কি একজনে আছে? একজনই আছে। আরে আমি ধরে নিই আমি যখন সামনের দিকে টান দিছি বুঝে যায় হ্যাঁ টানলো হ্যাঁ রাতে আর যাইতো না আর আঙুলটা আমি ধরি এরা আঙুলিয়া হাসি হ্যাঁ টান দিচ্ছে ছিল আর আঙুলিয়া হাসিয়া ছুটি আমি তো ব্যথা পাইছি। সব ব্যথা হয়েছে। পড়ে গেছি।